Buenas tardes, bienvenidos a este video acerca de las instituciones de Derecho Comercial e Internacional en el marco de los negocios internacionales, realizado por Jaime Angulo, Dana Álvarez, Gabriela Flores y Andrea Quintero de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga y presenta a Alejandra María Gutiérrez. These organizations have been in operation since the 19th century and are regulated by rules development with the context of this organization. The elaboration of the legal instrument, especially international agreement or combination that classify the institution and international organization. International organization must possess central peculiar characteristics. 1. They are created by means of the international agreement. 2. They are acts attributed to them. 3. They have functional competence. 4. They are governed as to some extent derelict by international law. Moreover, one the activity with the need for interested competition is the clear manifest is that of codification. Systematic harmonization the rules of the private international law. These compression legal relationships that have unhide elements. This international organization assists in the harmonization of the rules of the private international law, where there are direct or indirect rules or conflict rules. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, es una organización intergubernamental independiente fundada en 1926 como órgano auxiliar de la Sociedad de Naciones Unidas. Al ser esta disuelta, se reconstituyó como órgano independiente en 1940 sobre la base de un acuerdo multilateral, el Estatuto de UNIDROIT. Su misión es examinar las vías y métodos para la modificación, coordinación y armonización del derecho privado. Tiene actualmente 60 miembros de los 5 continentes que representan los más variables sistemas jurídicos, políticos, económicos y culturales. Su estructura está constituida por el secretario, que es un órgano ejecutivo que realiza programas de trabajo de la UNIDROIT, y el cargo de secretario general. El consejo directivo, que es un órgano supervisor y además es el encargado de elegir el secretario general, que es el que desarrolla el trabajo. Está compuesto por el presidente del instituto, 25 miembros electos entre juristas, abogados, jueces, académicos y funcionarios. Y la Asamblea General, que es órgano plenario del instituto, se encarga de tomar las decisiones como lo son el voto de presupuestos anuales, aprueban los programas de trabajo y eligen el miembro del consejo directivo, además de que cada estado tiene un representante. La UNIDROIT en su actividad principal elabora reglas modernas y armónicas del derecho privado con el objetivo de unificar el derecho sustantivo e introducir reglas uniformes de conflicto. Los estados interesados en aceptar y modificar las normas nacionales a favor de una solución internacional. Los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales son instrumentos desarrollados por expertos provenientes de todas las partes del mundo que generan importantes beneficios a todo aquel que celebra un contrato internacional, pues permite que las partes que intervienen en estos contratos eliminar la incertidumbre sobre el régimen jurídico aplicable al acuerdo de contratar un documento diseñado exclusivamente para una contratación internacional. Estos principios establecen reglas generales aplicables cuando las partes hayan acordado un contrato que se rija por principios generales del derecho, la ley mercatoria o expresiones semejantes aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Cuando las partes hayan acordado que sus contratos se rijan por ellos, cuando las partes no hayan acogido el derecho aplicable al contrato, son utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales del derecho uniforme. Son utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional, sirven como modelo para la legislación nacional e internacional. The Hague Conference. The Hague Conference on Private International Law is an intergovernmental organization whose objective is to promote the progressive unification of the rules of private international law. It entered into force on July 15 in 1995, has permanent seat in the Netherlands. The function of the conference is decided by a Dutch state commission which directs the activities of the permanent bureau of the organization. At present, more than 120 states from all countries are parties to one or more of the
36 Hague Convention and 65 states are members of the organization. The first states to participate are the Federal Republic of Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and Windhoek, which are the original members of each conference. The organizational structure of the conference is as follows. Plenary assemblies meet every 4 years to discuss and adopt the convention and recommendation prepared by the Special Commission. Special Commission, the State Commission, may set a special commission to prepare draft convention or study all kinds of questions of international law related to the purpose of conference. Governing bodies, the state provides that the function of the conference is responsible for setting the dates and agenda of the plenary assemblies. Secretariat of Permanent Bureau, its officers must be different nationalities. They should have appropriate legal knowledge and practical experience. Council of Diplomatic Representatives of Member States appropriate the budget represented each year. It is also responsible for the distribution of expenditures among member states according to a classification system. The main activities to which it dedicated are the organization and elaboration of international treaties or conventions in various areas of private international law, international judicial and administrative cooperation, conflicts and laws in matter of contract, crimes, maintenance, obligation, status and protection of children, relation between spouse wills, in jurisdiction and enforcement of foreign customs. In this way, a proposal or budget goes through several phases, which are the elaboration phase, promotion phase, support and phase monitoring. These all have correct execution and operation of the processes in the conference and the same way their development in gradual way. Originalmente la CITRAL está constituida por 29 estados y actualmente por 60 estados. Además, los miembros elegidos por periodos de 6 años y cada 3 años expira la mitad de ellos. La CITRAL organiza su labor a través de grupos de trabajo de la misma comisión. Cada grupo le da un tema en específico para que lo puedan evaluar y analizar con anterioridad. Además, la comisión en general opta sus decisiones por consenso. La comisión promueve la armonización y unificación progresiva del derecho mercantil internacional. También prepara convenciones, leyes, modelos, guías jurídicas, guías legislativas, entre otros instrumentos relativos al derecho. De la misma manera se esfuerza en encontrar soluciones aceptables por todos los estados. Sin embargo, no está facultada para actuar en controversia. La Comisión crea textos de carácter no legislativo con el reglamento del arbitraje, cuya elección se deja liberada a la autonomía de la voluntad de las partes. Hoy el día se llevó a cabo el 39 periodo de las sesiones de la Comisión en las sedes de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se prevé que se haga parte de las labores principales. The International Commission on Civil Status. It is considered an intergovernmental organization established in September in 1948. In 1950, they signed a protocol to determine the documentation regarding international exchanges. One of their objectives are the easy exchange of documentation regarding civil status, also the improvement of the services that the member states have, and the harmonization of civil status and family law through international conventions. It also seeks. In total, there are 16 members. Each state constitutes a national section to represent the member state to the ICCS, and in the same way promotes the objectives of the Commission in the national territory. Its structure is based on General Assembly. They adopt the text of conventions and recommendations. The committee, it oversees compliance with the decisions of the General Assembly. Presidency is the one who directs the meetings of the Assembly and the Committee, and the General Secretary is present the progress of the actions of the General Assembly and the execution of the decisions taken. It has a guide to international civil status practice with responses from members' national sections and problems. Currently, it is now focusing on the issue of fraud in matters of civil status such as falsification of acts and forgeries. In the same way, it seeks greater harmonization of civil status issues and elaborates a project on the recognition of partnership. CIDIP. La CIDIP es uno de los órganos de la Organización de los Estados Americanos que se ocupa de los asuntos jurídicos de carácter internacional y promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional de la región. En este pueden participar las conferencias especializadas, todos los miembros de la OEA. Cumplen con diversas funciones, han elaborado instrumentos internacionales, incluyendo convenciones, protocolos, documentos uniformes y leyes modelos. Desde 1975 hasta la fecha, se han elaborado 6 CIDIP en diversas ciudades americanas sobre diferentes materias propias del derecho internacional privado, en particular sobre cooperación jurídica y judicial entre los estados y la seguridad en las relaciones civiles, con familias, comerciales y procesales. Ha producido 26 instrumentos interamericanos, 20 convenciones, 3 protocolos, una ley modelo y 2 documentos uniformes. El financiamiento de esta organización depende del financiamiento de proporción realizado 6 CIDIP. La primera se realizó en Panamá en 1975. Finalmente, la Asamblea General, mediante la resolución AGRES 2065, aprobó el siguiente: protección al consumidor, ley aplicable, jurisdicción y restitución monetaria, operaciones garantizadas, registros electrónicos para la implementación de la ley modelo interamericana sobre operaciones garantizadas. Los Estados miembros ya han designado a sus expertos gubernamentales para que se integren a los grupos de trabajo y presten asistencia en temas para los que fueron seleccionados. Los instrumentos internacionales
internacionales que han emanado de la CIDI han impactado definitivamente sobre la legislación nacional de los países de la región y en la jurisprudencia de sus tribunales. En última instancia, se ha dado lugar a un efecto inmediato en la vida cotidiana de las personas en este hemisferio. An international organization for the harmonization of business law in Africa. It is recognized as the Treaty on the Harmonization of Business Law signed in 1993. They seek to solve the legal and judicial uncertainty existing in the states parties. Their objectives: elaborate and adopt common standards for the economic situation of the member states, promote arbitration for the settlement of contractual disputes, and improve the training of magistrates, strengthen the African economic community. Their main activities: development of harmonized legislation on company law, legal status enforcement, and arbitration law. The court doesn't resolve disputes on its own. It has 16 member states. Its organizational structure: elaborate and apply the common law. Council of Ministers of Justice and Finance responsible for adopting uniform acts. The Common Court of Justice and Arbitration functions to give an opinion of the projects, organize and control the proper conduct of arbitrations. The Secretary Permanent prepares the acts of the coordination of activities and prepares the annual program of harmonization of business law. And the Hague Regional School of Magistrates contributes to the training of magistrates and judicial assistants. They show some regulations and acts relating to general commercial law, commercial company law, and economic interesting groups. Es por esta razón que se resalta la importancia de los organismos internacionales en el marco del derecho comercial.